things to be considered about the variable in scientific study. So while we do the scientific study, what are the things you have to consider while choosing the variables? Okay, so in every experiment or scientific research, there should be only one independent variable and one dependent variable. If there are multiple independent variable, then we will not know the exact cause by what the research is get affected. That's why dependent र independent only one. तर control चाहिँ धेरै हुन सक्छ. Control variable may be many, but dependent and independent variable should be only one. ठिक छ. Other factor apart from chosen independent and dependent variable. Dependent र independent variable त एउटा एउटा हुने भइहाल्यो. One dependent, one independent. Other variable जसलाई हामी भन्छौं controlled variable, that must be kept constant, that must be kept unchanged, that should be written kept same, so that we can establish the relationship between independent variable and dependent variable. So there may be multiple control variable. Control variable धेरै हुन सक्छ, तर त्यो सबैलाई के गर्नु पर्छ? Constant. That all should be kept constant. All right. An independent variable is a cause. We are trying to establish the relationship between cause and effect. हामीले scientific study मा generally we will establish the relation cause and effect. All right. Cause के हो त? Effect के हो? All right. That we try to establish. After school you go to the home. घर जाँदाखेरि तपाईलाई ज्वरो आयो. यो भनेको इफेक्ट हो. ज्वरो आउनु भनेको के हो? इफेक्ट हो. अब किन आयो त? कज के हो त? केही न केही रोग लाग्यो होला नि त. मलेरिया भयो कि? राइट. जनरली फिभर इटसेल्फ इज नट अ डिजिज. फिभर आफैमा एउटा डिजिज हैन. अरु कुनै डिजिजको चाहिँ के हो? सिम्पटम हो. किटिमा पोइन्ट. अब घर जाँदाखेरि तपाईलाई फिभर आयो. त्यो भनेको इफेक्ट हो. कज चाहिँ तपाईलाई केही रोग लागेको हुन सक्छ नि. So we will establish the relationship between the cause and effect. So in scientific study, we will establish the relationship between cause and effect. And independent variable is a cause. Independent variable के हो रे? Cause हो. Right? And dependent variable is a effect. Right? So independent and dependent variable, they show the relationship between cause and effect. So independent variable, its value does not depend upon the other variable in a scientific study. So independent variable को value चाहिँ अरूमा डिपेन्ड हुँदैन. किन त रिसर्चरले चेन्ज गर्छ नि. Independent variable value is changed by the researcher. You take the catapult. Catapult भनेको एउटा गुलेली ल्याउनु भयो. अब गुलेलीलाई रबर तन्काउनु भयो. राइट. थोरै तन्काउनु भयो. त्यो ढुङ्गा धेरै ट्राभल गर्छ कि थोरै ट्राभल गर्छ? थोरै जान्छ. रबर धेरै तन्काउनु भयो. अब डिस्टेन्स धेरै कभर गर्छ नि त. Am I right? So कति तन्काउने भन्ने कुरा कसको हातमा हुन्छ? रिसर्चरको हातमा हुन्छ. And it do not depend upon other factor. रिसर्चरमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ, तर अरु फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुँदैन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. अब त्यो गुलेलीलाई हामीले कति तन्काए? Catapult. How much rubber you stretch? On that stretch, the distance covered by that stone depends. So distance traveled by the stone, catapultमा राखेर जुन हामीले ढुङ्गा फाल्छौं, त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा how much you stretch the rubber. Am I right? So distance traveled by the stone depend upon the stretching of the rubber. Right? So distance traveled by stone is a के variable हो? Dependent variable. किन यो independent variable मा डिपेन्ड भइरहेछ? So independent variable do not depend upon other variable, it depend upon the researcher. Independent variable depend upon researcher. अरु फ्याक्टरमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन. र रिसर्चरले यसकै भ्यालु चेन्ज गरेर यसको इफेक्ट डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा कस्तो आयो भनेर चेक गर्छ. So that the researcher can establish the relationship between cause and effect. त्यही भएर independent variable भनेको cause हो. Independent variable is a cause and dependent variable is a effect. Alright. So 5 number मा हेर्नुस् त. In a mathematical equation, the dependent variable is usually written on left. मैले अघि नै भनेको थिएँ. Now dependent variable is written in left hand side. That's why it is also called left variable. Dependent variable is also called left variable. In a equation, f is equal to ma. हैन? F is equal to ma हो भने f के होला? Force is dependent variable.
and mass and acceleration are independent variable. So in a equation, the जुनसुकै equation हेर्नु भयो भने for example W is equal to work is equal to F into displacement. So work के भयो होला त? Work is dependent variable. Work केमा depend भयो त? Force and distance or displacement. Right? So यो दुईटा variable चाहिँ independent variable हो, and this one variable is dependent variable. So in a equation, when you write down equation in a science मा धेरै equation भन्छ. F is equal to ma, W is equal to F into S. अरु पनि फर्मुलाहरु छ, जस्तो pressure is equal to force divided by area, P is equal to F by A. Here pressure is a dependent variable, force and area are independent variable. I know there are lots of equations which we derive in a science. This one generally left hand side ma lekhincha dependent variable, and in right hand side it is written independent variable. That's why dependent variable is called left hand variable and independent variable is called right hand variable. So you can see here example ma हेर्नुस् त, F is equal to ma, there is a where F is a dependent variable and M and A, mass and acceleration, are independent variable. Understood? Understood not? Now while showing in a graph, if you draw the graph between dependent and independent variable, graph भनेको चाहिँ showing the relationship in a picture. Graphical representation is the pictorial form of data. कुनै पनि डाटालाई पिक्चरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने you will draw the graph. In a graph you can draw the pie chart, bar diagram and histogram, ogive. You have studied or not in a mathematics? त्यो भनेको म्याथमेटिक्स मा जुन तपाईले डाटाहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, there are two way of representing the data. One is called tabular form. कुनै डाटालाई तपाईले टेबलको फर्ममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ. जस्तो you will have a SEA exam after 1 year and then you will get the marks in 7 subjects. 7 वटा सब्जेक्ट मा मार्क्स पाउनुहुन्छ. राइट? अब यो मार्क्स लाई तपाईले टेबल बनाएर राख्नु भयो. You have a 7 subject and if you draw the table, यसरी टेबल बनाएर लेख्नु भयो भने A, B, C, D, E, and if you write down here a marks, okay, 30, 50, 60, 70, 90. Now this is called tabular form of data. यो के डाटा हो? टेबुलर फर्म. यही डाटालाई मलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यस्तो गर्दिन्छु क्या म. सब्जेक्टलाई यहाँ राख्दिन्छु अनि मार्क्सलाई यहाँ राख्दिन्छु. राइट? एन्ड देन यहाँ मार्क्स लेखिदिन्छु 10, 20, 30, 40 गरेर, अनि A, B, C, D, and then I will draw like this. यो मार्क्सलाई मैले यसरी बनाइदिन्छु. भनेपछि यही डाटालाई, सेम डाटालाई पिक्चरमा कन्भर्ट गर्नु भयो. राइट? Understanding what I meant to say? And we call this as a pictorial form of data. And pictorial form of data is easy to understand. यो डाटा भन्दा यो डाटा बुझ्न सजिलो हुन्छ. Easy to represent. That's why in a mathematics तपाईहरुलाई आइडिया दिएको हुन्छ टेबुलर फर्म अफ डाटालाई कसरी पिक्चरमा कन्भर्ट गर्ने भनेर. राइट? एन्ड इन अ साइन्स we will draw a graph. यही रिलेसनलाई शो गर्नलाई हामीले के गर्छौं भन्दा ग्राफ बनाउँछौं के यसरी. And while you draw the graph, यो तपाईको कार्टेसियन प्लेन भन्छ. कार्टेसियन प्लेन इज अ 2 डाइमेन्सनल ग्राफ. अलराइट? ग्राफ पनि कति टाइपको हुन्छ? 1 डाइमेन्सनल, 2 डाइमेन्सनल, 3 डाइमेन्सनल हुन्छ. 1 डाइमेन्सनल ग्राफ भनेको चाहिँ लाइन ग्राफ हो. तपाईले इनइक्वालिटीज मा बनाउनुहुन्छ नि, यस्तो गरे यस्तो गरे यस्तो गर्नुहुन्छ नि, दिस इज कॉल्ड लाइन ग्राफ. सो लाइन ग्राफ इज 1 डाइमेन्सनल ग्राफ. यो कार्टेसियन प्लेन भनेको चाहिँ 2 डाइमेन्सनल ग्राफ हो. एउटा डाइमेन्सन हेर्दा जान्छ एक्स एक्सिस. यो एक्स एक्सिस 1 लाइन ग्राफ, x axis is horizontal line graph and y axis is a vertical line graph. अनि यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दिनु भयो भने त्यसलाई भन्छ कार्टेसियन प्लेन. इन अ म्याथमेटिक्स यु विल स्टडी एट अ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री. हैन? कोअर्डिनेटमा दुईटा कोअर्डिनेट हुन्छ नि, एक्स र वाइ. अलराइट? यो 2 डाइमेन्सनल भयो. अब 3 डाइमेन्सनल पनि हुन्छ. यहाँबाट अर्को एक्सिस ड्रा गर्दिनु भयो भने यसलाई जेड एक्सिस भन्छ. सो दिस एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस इज लाइक अ वाल. यो भित्ता जस्तो हो. अनि जेड एक्सिस भनेको भित्ता भन्दा कति बाहिर निस्केको छ, त्यसलाई जेड एक्सिस भन्छ. सो दैट इज कॉल्ड 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टु से? सो इन अ साइन्स हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा 2 डाइमेन्सनल ग्राफ बनाएर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ we will show the relation in a graphical way. So when we show the relation between dependent and independent variable in a graph,
in that time independent variable should be placed in x-axis. Independent variable कहाँ राख्नु पर्छ? X-axis. That's why independent variable is also called x variable, or it is also called horizontal variable. है independent variable के भनिन्छ? Horizontal variable. Whereas dependent variable is always kept on y-axis. That's why dependent variable is also called dependent variable के भन्छ? Vertical variable or y variable. Clear? All of you understood? Yes, sir.